তো হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আমি আমরা এখন যাচ্ছি চুল কাটতে হলে। তো মোর ভাইটাও যাতে একটু পাবা ও आगे तो আগুয়াই যায় বুঝলেন। যাতেই আমরা রাস্তা में ही এখন। तो गाइस আমরা মানে तो মানে জঙ্গলি হয়ে যাই। দেখেন না कितना জঙ্গলি হয়ে যায়। মই জঙ্গলি হয়ে যাই। দেখ इतना চুল তো রাখিলাই নাই মই কোনোদিন। কি করবো, পাগলা আগুন লাগি যায় একদম। পাগলা আগুন লাগিয়ে যাচ্ছে, মানে কি বলবো, আর পাগলা আগুন লাগিয়ে যায় না, লাগিয়ে যাচ্ছে আমাকে মানে। কি গাইস, যাতে আমার সেলুনটাকে তাদেরকে মানে দেখাবো, আমরা চুল কাটবো আমরা। মানে यहाँ মানে মানে দাম भी लगे बहुत। हो एरिया में बहुत दाम लगे। বর্তমান আগে বহুত মানে বেলেগ এরিয়া में তো মানে নামটা তো বলতে লাজ লাগে তাদেরকে। কন্ডম পালিয়াম বলতেছি তো, কন্ডম পালিয়াম। তো वहाँ আমরা 100 টাকা দিয়ে করে কাটি চুল। यहाँ 120 টাকা लिए। তো মানে 120 টাকাটা দিতে হলো হান থেকে মানে সস্তে হইল না এখানে গ্যাস। আমরা মানে যাই করে তোদেরকে দেখাচ্ছি আর চুল কাটবো আর হ্যান্ড कैश একটু পয়সা দিব তোকে, कैश দিব। ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहो। सो गाइस फाइनली मैं पहुंची गई यार सैलून में। पहुंची लिया तो सैलून मैंने सैलून के आगे गया रोकी ही जाए और सैलून भीतर चुप आ दाम कितना कुछ हुआ। ठीक है गाइस, तो वीडियो वीडियो में थोड़ा बनी रहो। मोर आइटमिंग खड़ा है बाहर। तो गाइस এখন मैं भीतर যাব। सो लेट्स गो। काटबो। तो गाइस अभी मैं भीतर के लिए भैया कितना हेयर कटिंग कितना 130 130 रुपया लेकर अभी हेयर कटेंगे हम लोग। वेटिंग करना पड़ेगा ना। ठीक है। वेटिंग रुका हुआ है और एक भैया रुका हुआ है उधर, और एक भैया रुका है। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, तो गाइस अभी हम लोग बैठेगा, वेट करेगा। गाइस फाइनली मैं মানে চুল কাটি লিলি, দেখতে পারবা তোরা। আর এখন তোরা ভালো লাগছে তো, পয়লা পরা একদম জঙ্গলি টাইপের লাগতে রে। তো গাইস এখন চুল কাটতে লাগে, ভালো লাগলে মানে কাটিং ঠিক করলে বারু কোনো বেয়া নাই। তো সেলুনটাতে তোরা আবার যদি মই মানে হিন্দি লড়াই লাগো आसाम के लगो थोड़ा माने चुल काटते होले से भीड़ा पांडी तोरा त्रिपुर जुआ रोड में माने मेन रोड में निकले तो यहाँ खाते परवा में दुकान के नाम साम दीदी बोला वीडियो में नाम साम दीदी बोला तो गाइस बाय बाय। वीडियो भाলো লাগে तो लाइक शेयर भी करबा गाइस।